Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. D. Eh, Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang teaching pragmatics. Tetapi teaching pragmatics-nya ini lebih memfokuskan pada politeness and impoliteness ya, pada English as foreign language classroom. Dan tentunya ini sangat tepat bagi mahasiswa S1 ya, yang sedang belajar pragmatics begitu. Atau judul ini sangat tepat bagi teman-teman yang ingin fokus pada penelitian pragmatik untuk skripsinya atau untuk tesisnya gitu. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya, judul ini sangat proper ya, karena judul ini tidak melulu fokus pada something linguistik tetapi juga linguistik pada language education. Nah, language education-nya di mana? Di variabel kedua yaitu an EFL classroom. Okay, so today I'm going to discuss about this teaching pragmatics and impoliteness in EFL classroom. Okay, nah bagi pragmatic learners tentunya beberapa topik bahasan yang telah kita pelajari sebelumnya ya tentang pragmatics itu telah banyak topik-topik yang sudah kita bahas ya sudah banyak kita bahas. Dan salah satunya yang menarik adalah tentang politeness and impoliteness gitu. Terutamanya pada pembelajar bahasa asing di Indonesia. Nah, akan kita lanjutkan lagi bagaimana sih kita teaching pragmatics terutamanya pada politeness and impoliteness pada mahasiswa Indonesia. First of all, I'd like to introduce you with the politeness theory. Brown and Levinson's face being the public self-image that every member or society wants to claim for himself consists of two aspects, positive face and negative face. Jadi Brown sama Levinson itu menjelaskan bahwa sebetulnya apapun yang kita sampaikan as in our communication with some other peoples, kita pasti membawa dua face, yaitu baik itu positive face maupun negative face gitu, dalam perspektif pragmatics. And parallels but opposite to Brown-Levinson theory, politeness is Culpeper's theory of impoliteness, which is defined by an intentional and purposeful attack on a user phrase. His interpretation focuses mainly on the context of the conversation. There are two different types of impoliteness for him: mock or a mocking impoliteness and inherence or genuine impoliteness. Jadi Culpeper's teorinya agak berbeda dengan teorinya Levinson sama teorinya Browns ya. Kalau Browns itu dia menyatakan ada positive face sama negative face. Tapi kalau Culpeper's menyampaikan di sana ada impoliteness, yaitu mock impoliteness atau genuine impoliteness. Ya, mock itu mocking ya, mengolok-olok gitu ya. Another final and important theory worth mentioning is Richard Watts theory. Ada teori lagi yaitu teorinya Richard. For him, politeness is the dynamic process by which being polite. Politeness means which being polite is connected to the individual's interpretation of linguistic structures as polite or implied during conversations. He distinguishes politeness 1 and politeness 2. The first being common sense interpretations of politeness, and the second, the technical term used by pragmatisms and social linguisticisms. Richard Watts menyampaikan ada dua kategori juga, ya, tapi menamakannya sebagai politeness 1 and politeness 2 gitu. Nah, politeness 1 itu deals with something common sense, sesuatu yang biasa-biasa saja, interpretasi yang biasa-biasa saja. Yang kedua itu terkait dengan technical terms, ya, dari perspektif pragmatic atau sociolinguistic. So, guys, there are three kind of theories about the politeness, okay? The first theory is from Brown and Levinson. Dia membedakan dua politeness menjadi positive face and negative face. Otherwise, Culpeper's theory dia membedakan antara mock politeness and genuine politeness. Dan satu lagi teori dari Watts, Richard Watts menyampaikan bahwa politeness 1 and politeness 2 itu. Atau common sense interpretations and technical terms of the politeness. Alright.
Now, actually, if we are interested in having, analysis on conversation between teachers and teachers or between society and community, kita bisa membuat unit analisisnya, pendekatannya kepada apa? Pendekatan pada positive phase and negative phase, atau pendekatannya pada mock impoliteness and genuine politeness, atau politeness 1 and politeness 2. It depends on your need. Okay, again, it depends on your need. If you are the type of the person who is interested in having something like what is the deep insight of the meaning conversation produced by certain community or certain society, right? So you may use this kind of the politeness theory approach, right, as your research. Jadi, for example, ada komunitas tertentu ya, komunitas tertentu atau society tertentu yang dia membuat suatu diskusi, alright. Kemudian kita akan melihat dari sisi positive base dan negative base-nya, atau kita bisa melihat juga dari politeness and impoliteness-nya, atau kita bisa melihat dari interpretation dan technical terms-nya. Jadi begitu ya. Jadi tidak semata-mata kita mendengarkan sebuah conversation, tapi sebuah conversation itu bisa menjadi data buat kita untuk melakukan research, untuk jadikan, baik itu dijadikan sebagai skripsi maupun tesis teman-teman semua. Okay, and then politeness theory based on the current issues. Okay, it is very difficult to apply this theory to their own cultures. Okay, yeah. Kenapa ini difficult? Because we have different cultures, alright. Well, Western culture is different from Eastern cultures. Orang Indonesia memiliki cultures yang berbeda dengan orang Barat, misalkan ya. Bisa jadi kita menyampaikan seseorang menanyakan gaji kepada kita, bisa jadi it's something politeness, but it will be something impoliteness bagi orang Westerns, bagi orang Barat gitu. Oke. Bisa jadi juga kita menanyakan umur bagi kita itu biasa, alright. How old are you itu biasa, tetapi itu akan menjadi impoliteness kalau kita ngomong seperti itu kepada orang asing, orang Barat, alright, itu something impoliteness. Itulah kenapa itu difficult to apply. Okay, difficult to apply. Dua, the theory operates at the high level of the idealization and requires a great degrees of reductions. So it depends on the idealizations ya. Idealnya seperti apa? Ini yang what I can say is requires a great degree of reductions gitu. Jadi sometimes kita sulit menggambarkan suatu conversation bahwa ini sesuatu yang polite atau ini sesuatu yang impolite. It depends on the context gitu, right? It depends on the context. But then again itu bisa kita analisis dengan menggunakan politeness and impoliteness theory. Third, the general understanding seems to be that it's impossible to discuss polite and impolite behaviors without taking into account the social aspect and different cultures. So again, polite and impolite behaviors, alright, it deals with something actually CCU. Ya, kalau teman-teman belajar CCU di sana juga pasti berdiskusi juga tentang politeness behaviors and impoliteness behaviors. Okay. Nah, pada ranah-ranah teks ya, pada ranah-ranah spoken, terkadang kita kalau tidak hanya dalam bahasa Inggris saja, tetapi dalam bahasa Indonesia juga kita menyampaikan something. Oh, ternyata it is impolite. Oh, ternyata it is polite. Gitu. So we should be aware with the sentence that we are producing. Gitu. We need to considerations. We need to consider, alright, whether these sentences will be polite or these sentences will be impolite. Gitu. Alright, in our conversation with somebody else. Okay. Fourth, human values and social norms cannot be taken for granted when discussing theories of politeness in the field of pragmatics. Okay. Again, when we talk about pragmatics, politeness and impoliteness, it cannot stand by itself. Yeah, it needs the other perspective. All right, it needs the influence of norms. It needs the influence of the values. All right, the values. So something, for example, like ketika you orang Jawa Timur, misalkan ya, you ngomong orang Jawa Timur,
kemudian you try to have any discussion with orang Jawa Tengah Solo misalkan ya, orang Solo bisa bisa apa ya, bisa presuppose kalau ini kok orang nggak sopan gitu, right? Ini kok orangnya kasar gitu. Kenapa? Karena yang orang Solo menerapkan pada human values and normnya dia gitu, right? On other occasion, orang Jawa Timur juga mengatakan, sorry itu saya orang Solo kok halus banget sih, kok lembek banget, bla bla bla. Kenapa? Karena orang Jawa Timur itu juga menerapkan pada human values dan normsnya dia gitu. Alright. Nah ini taken for granted ya, ini taken for granted gitu. Alright. Nah itu dalam dalam field of the pragmatics gitu. Teaching pragmatics, impoliteness in the classroom, it is our focus actually. Okay, that the teaching of the use of formal or informal language in different contexts, direct or indirect speech, aging, vague language, and so on, are good examples on how to approach both positive and negative politeness. Right, in classroom, you can organize your ideas clearly and easily. So again, when we have discussion with our community, with our friends, we need to consider, all right, the considerations are first context, yeah. Second, whether it is direct or indirect speech, aging, vague language, all right. Nah, kita harus consider itu, all right. Vague language, ya, ya kata-kata kita tidak vague, tidak ambigu, alright, kemudian mudah dimengerti, alright, tidak saru gitu, and so on and so on. So the teaching of impoliteness can be assessed by the use of many learning tools. Okay, yeah, we need to give more examples, alright. So which sentence it refers to impoliteness, which sentence it refers to politeness. Okay, something like when you need a help for your friend, you need to say, "Would you please?" You need to say, "Please." You need to say, "Can you help me?" That is part of the politeness. Gitu. It is possible to find a great support for working with materials such as situation comedies in order to provide the students with authentic input and therefore improve the learning process. We cannot find easily, all right, when it is in a comedy context. Okay, in comedy context, let's say pada tayangan televisi tertentu itu, terkadang bukan terkadang ya, lebih banyak mereka memproduce joke-joke yang impolite ya, joke-joke yang impolite. Tetapi dengan joke impolite itu malah jadi lucu gitu ya. Kadang ini memang gimana ya? Di sisi lain secara pragmatik ya, secara bahasa itu adalah joke-joke yang impolite gitu. Tapi di sisi entertaining atau entertainment itu menjadi joke yang lucu gitu dan menghibur gitu, right? Something like kata-kata kasar tertentu atau kata-kata yang tidak pantas tertentu disampaikan pada acara-acara komedi gitu, tapi malah jadi lucu gitu, right? But actually what they are producing is about the impoliteness, okay, the impoliteness, mocking, right, mengolok-ngolok dan lain-lain malah jadi lucu gitu, right? So it is a different perspective, right? Different perspective. Dalam perspektif pragmatik itu dinamakan sebagai impoliteness, atau itu juga bisa dinamakan sebagai negative phase, right? Dalam dunia komedi itu malah jadi lucu. Nah, ini menjadi area yang sebenarnya menarik, bisa teman-teman juga analisis ya, menjadi bahan skripsi teman-teman ke depan. And what is the conclusion of this topic is that the teaching of pragmatics has proven to be effective in the context of the classroom, especially in an EFL classroom. So again, pragmatics it cannot stand by itself. Kalau it stand by itself, kita masuknya ke lebih ke linguistik. Tetapi bagaimana kita mengajarkan pragmatics pada area language education, yaitu apa, pada konteks of English, pada konteks of classroom. Alright, pada konteks of the classroom. Jadi kita mempraktekkan secara langsung pragmatics pada di kelas gitu ya, di kelas pembelajaran bahasa gitu. So how to produce the politeness, how to produce the what is the impoliteness, and then how to produce the positive
positive phase and what is the negative phase, gitu-gitu. Second, among many subjects within the field of pragmatics, one stand out as maybe one of the most important in teaching politeness and impoliteness. Ya. Politeness and impoliteness strategy misalkan ya, politeness and impoliteness strategy, politeness and impoliteness analysis. Jadi bisa kita melihat ya atau menganalisis pada percakapan-percakapan orang tertentu, alright, percakapan orang tertentu pada vlog orang tertentu misalkan ya, pada vlognya Deddy Corbuzier, pada vlognya siapalah gitu. So kita bisa menganalisis dari diskusi mereka ya dengan menggunakan visual analisisnya pragmatics ya. Pada unit analisisnya adalah positive phase sama negative phase atau politeness and impoliteness. Last, by analyzing an excerpts from a sitcom in situasi komedi, right? I discuss how authentic material such as this can offer a variety of option for the EFL teachers. Okay, so we can have many examples in acara televisi, okay, baik itu di sinetron maupun itu di dagelan dan lain-lain. They are aware, alright, they are aware that they are producing impolite, tapi menjadi lucu gitu ya. Nah ini kontradiktif ya dengan analisis pragmatik. Di sisi lain kita bisa membedakan antara itu positive phase dengan negative phase. Di sisi lain kita bisa membedakan antara itu politeness dan impoliteness, politeness behaviors and impoliteness behaviors misalkan. Tapi di situasi tertentu itu dilakukan banyak orang yang impoliteness behaviors dan itu mengundang lelucon, mengundang tawa dan sebagainya dan terhibur gitu. Alright. Then thank you for your attention. So again, in pragmatics you are going to deal with politeness and impoliteness, whether it is politeness and impoliteness verbals and politeness behaviors. On other theory, you can find a positive phase and negative phase, alright, or mock politeness and genuine politeness, alright, or politeness 1, politeness 2. That is the expressions and technical terms, alright. Nah, mana yang sesuai untuk analisis kalian boleh memilih satu di antara tiga yang tadi, alright. So ketika ingin menguasai pragmatics, maka ya dari berangkat dari politeness and impoliteness terlebih dahulu. Thank you for your attention. See you again with my other channel. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.